Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me for this time. First, let me introduce myself. My name is Dene Febrianti, and this is my friend Maya Jayanti. For this time, I will explain about the selecting and developing material, and I will explain about the frameworks material, authentic material, role play, simulation, and case study. Okay, the first material will present by Maya Jayanti. Okay, Maya Jayanti, please. Thank you, Delani. But first, can you show to us our PPT? Okay, this is. Udah ada? Share the PPT. Oh, not yet. Not yet. Okay, sorry. Nggak ada ya? Udah ada? Belum? Belum. Berarti ada kalau ada atau enggak? Ada atau enggak PPT-nya? Ada. Oh, kok di aku ada ya? Ada. Saya wait. Framework material kan tadi ada. Iya, bentar. Ini lagi coba lagi. Muncul nggak? Kalau Rati muncul berarti ada something di saya. Berarti saya buka di handphone saya aja. Muncul nggak, Teh? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Buka aja ya di aku. Bentar ya. Oke. Biar nggak lama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selecting and developing material. Subbab framework materials, authentic materials. Frameworks materials. Loading. Okay. Frameworks are explicitly structured contexts designed to help teachers and learners generate and focus the language produced in the classroom. Often the material that embodies the framework will consist of a diagram or very simple outline or a list of keywords, which can be used as a prompt. Some can be produced before the lesson. Others are created in conjunction with the learners. There are many advantages to using such materials. They are easy to produce, generate relevant language, focus on meaning rather than on form, and do not depend on the level of the learner. Okay, next. The authentic materials. Okay. Okay, authentic materials are texts which have not been produced specifically for classroom use. Using such materials is a fundamental part of teaching people who are working in companies, and even course books and material designed for pre-experienced groups often use authentic materials in their content. Advantage is that they bring us closer to the world of business, and more importantly, the learners can relate to them and see the point of the training. Another advantage is that they help teacher understand more about the learners and their needs. But the authentic materials have disadvantages, like authentic materials can be commercially or legally sensitive. We can arrive to teach a lesson expecting our learners to have broad materials in as they promised in that lesson, and then be disappointed when none are offered.
Okay, next. Okay, let's see the examples of authentic items which can be used in the classroom, like letters, minutes, memos, emails, contracts, reports, company advertising brochures, presentation, like PowerPoints, slideshows, overhead, etc. Voicemail message, audio and video recordings of real interaction, TV adverts, company sales videos, internet and intranet websites. Next. Okay, the next slide can explain with my friend Delani. Okay. So please, Delani. They are the need activities for design a course. The first is the role play. This is the activity where the learners takes on a role play and the role, and then don't play themselves. And the language is to be used in the role play may also have been retouched in some way. And the typical features of the role play is the information's gap, and then the normally the learners behaviors or even opinions are limited to for the opinion given on the instructions card. And then the role play have the disadvantage. We can see from the two example by Cowton and Naughton. The disadvantage are unless there is enough time for the preparations and the memorizing the detail on the card, and then the role play is interrupted by learners having to look at their cards to remind themselves of what they are supposed to say, and then moreover, sometimes the issue involved are sensitive, and it makes sense for the learner to practice such language using role play. Discussing our personal problem would be inappropriate. And then the simulations, it's referred to an activity where the learner is playing him or herself and simulate what he or she might do in real life. The aim is to create a particular kind of situations in the safety of the classroom, so that when the learner meets a similar situation in the real life, and then not for the simulation, there must be a realistic reason for doing activity in English. In English, the learner would otherwise normally be speaking to each other in their own language, of least in a monolingual group. And then a simulation might involve a learner simply discussing work-related issue with the teacher in the some way that this might be done with a new boss or customer or partner. And the main point is that to simulate the type of discourse the learner would have in the real life. And other point in company simulations is that the most group will be more than will to give the teachers, leading to possible improvements. And then the last is the case study. It is enables learners to look at a particular business problem from various perspectives, also are suitable for all type of business English learners. Case studies are suitable for a business learner because the information need to be addressed. The problem is normally included in the data provided. Although with some experiencing groups, additional background information may be necessary. It is often required learner to use a variety of different skills in order to complete the task set. The required skill may include such as the writing, speaking, presenting, listening, and so on. And then the last is conclusions. The first is outline the use of framework materials and look at example. And the second is discuss authentic materials and how they may be adaptive to suit learning context.
And the third is examine the role play, simulation, and the case study. Okay. Any questions? Yes, a lot of questions. Thank you, Delani. Yeah. Okay, selecting and developing materials. I'm sorry for coming late because I just arrived to riding bicycle with my daughter, so I'm late to join the class. Yeah, so I'm sorry for that. But I have some questions because the topic is so interesting, and then I believe that you have to teach before, once you are a teachers. Give me a real example of authentic material for role play, for simulations, and for case studies. Focus on teaching and learning business English. Contoh. Based on experience atau bayangan aja, Pak? Your experience, because you have to be a teachers. Kan namanya juga authentic material, nggak boleh bayangan dong. Authentic, real. Enggak, Pak. Kalau untuk ngajarin about bisnis kan belum. Ya, I know. Belum, memang untuk bisnisnya belum. Tapi maksudnya the authentic materialnya yang pernah direlasikan tapi berkaitan dengan bisnis, kan bisa tentang misalkan role play tidak harus ngomongin it's not talk about business, tapi kan ketika role play ngebahas misalkan drama tentang atau percakapan tentang perkenalan atau karir misalkan, itu kan bisa direlasikan dengan English for Business kan gitu. Contohnya kayak gitu. Boleh lah yang belum pernah diajarin tapi memang authentic, it's okay. Kalau saya, Mister, pakai kayak memo, notes gitu pernah. Kok nggak bunyi? Memo sama note-nya itu digunakan untuk role play, simulations, atau case studies contohnya. Kira-kira yang mana? Kayak role play gitu. Role play. Ya misalnya ini anak maju ke depan satu orang, terus kita taruh memo di behind the back, taruh di belakang. Nanti itu kayak suatu like occupation, taruh misalnya a doctor gitu. Taruh dokter, nah nanti anak-anak itu akan menebak gitu, menjelaskan dia sebagai siapa gitu. Misalnya, apakah kamu bekerja di lapangan? Apakah kamu bekerja di ruangan gitu, dengan seperti itu role play atau simulation namanya? Role play. Nah, role play apa coba? Bermain peran. Iya. Bermain peran kan? Kalau yang tadi berarti kan you bring the keyword, right? But the other students should tell what does the keyword itself. Itu kan si anak itu kan dia tidak bisa melihat kan karena ditaruh di belakangnya. Menebak, ya guessing. Harus menebak. Role play bukan namanya. Sedangkan dalam role play tadi dijelasin sama Delani kan, it's need a lot of time to memorize. Oke, about memorize. Karena si anak itu harus tahu dulu perannya sebagai dokter misalkan. Oh ya, sebagai dokter berarti salah satu perannya apa? Memeriksa misalkan. Kan dia harus memorize, oh ya kata-kata dalam pemeriksaan itu apa aja sih yang ditanyakan. Nah, it's role play.
Kalau yang barusan, apa kira-kira? Masuk nggak ke situ? Coba selain Maya, Delani, Ratih. Masuk kayaknya ya. Hah? Gimana? Mungkin punya pengalaman lain. Kalau tadi kan Ratih, Maya. Kalau Delani sama Ratih punya pengalaman lain nggak? Nah, ini Maya kok ngilang? Ada, Mister lagi buka PPT. Oh. Jadi gini, Mister, mungkin satu lagi gini. Kalau misalnya panggil anak satu orang ke depan, terus like whisper gitu. Kita kasih satu kalimat, misalnya berapa kata, nanti dia harus whisper lagi gitu. Kayak Chinese whisper gitu. Oke. Itu bisa. Ya, itu bisa masuk ke simulation. Ya. Coba kalau pengalaman Delani, itu kan pengalamannya Maya. Iya. Pengalaman Delani gimana? Belum ada sih Pak pengalaman pakai role play. Oke, yang terbayang oleh Delani, when you wanna teach English for Business, focus on role play misalkan. Yang terbayang deh kalau Delani belum punya pengalaman. Kalau Maya kan udah ngajar. Paling apa ya? Lalu role play. Aduh. Belum kebayang. Ratih, coba kalau Ratih gimana? Ratih udah ngajar? Kalau ngajar belum ada pengalaman sih, Pak. Oke. Tapi kalau jadi murid pernah. Oke, coba jadi gimana ceritanya? Yang role play. Iya paling nanti paling kita dikasih teks skenario, nanti dihafalin ya satu-satu gitu. Peran apa. Terus latihannya gitu, Mister, nggak langsung kita meragain. Ya, so that's right. Ketika Delani bilang bahwa salah satu disadvantage-nya butuh consuming time. Terus apa lagi tadi Delani? Terusnya memorizing. Nah kan, betul, karena role play itu ketika misalkan kalian ngajar English for Business, pengen ngajarin bagaimana negotiating, ya udah dibikin role play, satu menjadi bisnis A, satu bisnis B, si A dan si B itu harus bekerja sama menawarkan produknya misalkan, kan itu negotiate, tapi kan mereka harus menghafal, oh iya sebagai peran A, sebagai peran B, terus kosakatanya harus dihafalkan dan lain sebagainya. Ya. So it's need lot of time. Okay. Maybe Ratih, you have a questions about role play, simulations, or the others? Case studies kayaknya. Contoh kalau bisnis tuh kayak gimana ya contohnya? Ayo, silakan Maya sama Delani, karena mereka yang presentasi dulu. Kita lihat. Kalau baca sebetulnya gampang ngasih contohnya. Ayo silakan. Mau Delani, mau Maya? Delani. Iya. Lagi buka dulu ini deh. Iya. Ada apa? Ratih nanyanya apa? Contoh case study dalam pengajaran English Business. Ya kalau case study English Business. Study English Business. Studi kasus. Yang studi kasus teh. Bentar ya. Loading. Padahal gampang loh itu studi kasus tuh. Tapi Bapak biarin
Biarin jangan saya dulu. Biar Maya sama Delani dulu berpikir. Baru nanti saya ngomong. Nggak seru kalau langsung dikasih tahu. Ini mungkin ya Teh contohnya ada di buku. Di Iya. buku di halaman 58. Di sini kan ada not so how simple the overall design of the case study. Nah, di sini itu dijelasin bahwa extract taken from the teacher note from a case study written from a group project manager from international corporations. The course was run in a hotel and the last 2 days were devoted to the activity. And then the particular used to help the teacher manage gifts. Like the time given for each activity are guideline, different group will progress through the study in other way. Mungkin itu kali ya, jelas gak sih? Jadi itu tuh apa? That's Aduh, bingung. Case study itu apa coba? Case study itu apa? study Studi kasus kan? Iya, studi Mempelajari dari permasalahan yang muncul. terjadi. Nah, permasalahannya misal nih, sebetulnya gampang. Misal Delani, Maya, Rati itu menjadi guru, ya. Datang ke kelas mau mengajarkan tentang cara membuat surat penawaran korespondens. Ya. Dalam berbisnis menawarkan cara membuat surat penawaran. Tapi mau menggunakan case study, bagaimana caranya? Nah, langsung di situ kamu bilang atau tulis di papan tulis bilang bahwa there is some Jilan jangan keras-keras ya. Pelan-pelan nomornya. There is someone who wanna sell handphone misalkan. And you need to get that phone. But these people atau the persons, ya, orang itu cannot speak, nggak bisa berbicara. So you need to write a letter. But the types of letter is correspondence. What should you write? And please write that correspondence letter. Itu kan si anak akan melihat kasusnya. Oh, kasusnya si A ini ingin menawarkan handphone, tapi dia tidak bisa berbicara. Dia harus menggunakan surat. Tapi suratnya bukan surat biasa, tapi bentuk korespondens kan gitu. Itu kan kasus. Sehingga dia akan belajar mencari dulu koresponden itu seperti apa. Sudah memahami korespondens baru, oh kasus yang tadi dimasukin. Buatlah surat, jadilah surat. Nah, itu salah satu pembelajaran simpelnya dalam studi kasus. Atau contoh lain, dalam mini research atau nanti kalian penelitian. Ini bisa digunakan. Jalani itu ambil case tadi. Misalkan lihat kasusnya siswa di kelas tidak fokus dalam belajar. Kira-kira masalahnya di mana ini, di gurunya kah? Di dirinya sendiri sebagai siswa atau di materinya atau cara guru menyampaikannya? Tadi itu harus dianalisis. Maka butuhlah sebelumnya itu need analysis. What students need? What teachers need? Terus setelah dapat analisis berarti akan diketahui what students want, what teachers want. Oh, siswa tuh inginnya begini, guru inginnya begitu. Kira-kira keinginan siswa dan keinginan guru nyambung apa enggak? Kalau enggak, oh berarti harus ada cara lain untuk menyambungkannya. Sehingga bisa pembelajarannya menarik. Yang disampaikan guru menyenangkan buat si siswa dan guru juga merasa bahwa penyampaiannya sudah sesuai. Itu contoh case study misalkan. Jadi pembelajarannya berdasarkan kasus dulu. Suruh si siswa itu berpikir bagaimana menyelesaikan kasus itu.
Dan kita sebagai guru guideline hanya ngasih kode-kodenya saja atau clue-cluenya saja. Misalkan dia udah, oh, Pak, kalau bikin begini bagaimana? Kita tinggal ditanya, ini kira-kira bisa solve the problem apa enggak? Kalau solve the problem, oke. Kalau enggak, berarti cari yang lain. Kalau kata, oh bisa solve the problem, buktinya apa? Biar si siswa itu terus berpikir sampai dia yakin bahwa, oh ya, the good way is this. The best way that I have to take this. Selesai. Begitu Rati, Delani, and Maya. Sebetulnya saya yakin kalian di sekolah itu, khususnya Maya yang udah ngajar, pasti sering menggunakan itu. Cuma mungkin tidak menyadari, ini namanya case study. Saya yakin ketika you give your students, misalkan essay terutama ya, rata-rata di essay, misalkan soal essay. Kan sebetulnya kalau soalnya berbentuk kasus itu kan udah masuk case study. Apalagi kalau misalkan ngajar di SMA, SMK itu pasti banyak. Nah, ketika kita fokus dalam bisnis, tinggal dikaitkan materi-materi bisnis apa saja yang bisa koresponden, misalkan. Terus interview, kan gitu. Terus apalagi? Questionnaire. Questionnaire. Ya. Terus kurikulum vitae juga kan bisa. Itu sebagai bisnis. CV juga sangat bisa. Ya toh orang ketika melamar kerja kan dibutuhkan membuat CV yang bagus. Oke. Oh ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait materi yang tadi? Kalau Maya dan lain udah bisa memahami. Ya apa? Enggak, sedikit aja. Kalau misalnya kayak yang role play, simulation itu harus selalu menggunakan material apa enggak? Ya, Atau... tidak. Okay. Ya. Tidak harus selalu menggunakan material, misal gini. Bahkan role play itu bisa kalian gunakan lebih fokus untuk test speaking-nya kan. Karena bagaimana dia bisa mengekspresikan. Misalkan gini. Kalian pengen tahu dia bisa berbicara bahasa Inggris atau tidak, kan sebetulnya bisa pakai role play. Coba kamu perankan menjadi seorang dokter yang sedang memeriksa siswa. Pasien, dokter memeriksa pasien. Itu kan role play. Dia akan belajar ngomong menjadi seorang dokter kan gitu. Dan kita find out their skills in speaking. Kan gitu. Lebih fokusnya gitu. Jadi tidak harus selalu fokus materi A harus role play, materi B harus ini, materi C enggak. It depend on you. Kalau jadi guru kan kita harus bisa memilih mana yang paling tepat. Makanya butuh need analisis di situ. Ketika siswa butuhnya A, berarti kita sebagai guru coba akan memberikan cara supaya siswa yang siswa butuhkan itu bisa tersampaikan dengan baik. Jadi itu adalah alternatif saja. Yang ada di buku itu merupakan sebuah alternatif, jadi tidak merupakan sebuah kewajiban. Harus ini harus tidak. For example, ketika kamu datang ke kelas, melihat keadaan kelas sudah tidak kondusif siang hari, misalkan anak-anak udah ngantuk dan lain sebagainya, terus kamu ngasih materi tentang grammar. Present simple misalnya atau present continuous. Terus menggunakan rumus-rumus subjek plus verb 1 plus objek bla 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 dan so on. Kira-kira siswa ngeh nggak? Udah mau kondisi siang, habis istirahat, habis makan, ngantuk, dikasih rumus kan yang ada mumet. Kan gitu. Jadi sebetulnya kita kondisional saja. Bahkan mungkin lebih enak ketika kasusnya kayak tadi, di siang hari keadaan udah tidak kondusif. Gimana? Ya udah, we watch movies.
nonton film. Ketika sudah nonton baru kita diskusi apa sih yang diomongin tadi di film tadi. Coba kenapa ekspresinya ada yang begini? Ini tendensinya apa? Kan bisa jadi begitu. Jadi nggak fokus langsung ngajarin materi kan, tapi kita alihkan ke film dulu atau short videos misalkan. Kalau film kan lumayan 1,5 jam atau 1 jam. Habislah pembelajaran di sekolah pakai nonton film. Atau enggak dengerin podcast yang simple gitu. Loh, apa sih ini ngasih pertanyaannya kalimatnya begini ya? Itu dianalisis. Kan sebetulnya itu ngajarin tensis ujung-ujungnya. Cuma caranya berbeda. Begitu ya Maya ya? Siap, Mister. Terima kasih. Kalian menjadi guru tuh harus kreatif. Jangan terpaku karena materinya A berarti ngajarinya begini, tidak. Satu materi aja. Ya misalkan contoh tadi, misalkan grammar. Present simple aja. Kamu bisa menggunakan dengan berbagai macam cara untuk ngajarin. Tidak harus selalu subjek plus verb 1 plus objek dan lain sebagainya. Apa gitu. Kan malah pusing yang ada. Jadi konteksnya harus dipahami. Sebagai guru harus lebih kreatif. Begitu Mai, Delani dan juga Ratu. Paling saya kadang suka pakai, itu kan dulu pernah ngambil e-library dari Bapak. Itu ada beberapa yang saya ambil. Sedikit sih Ya, Pak. bagus. Kadang saya mikir, nggak tahu sih apa harus terpatok sama kurikulum gitu. Kadang kan lihat, aduh ini materinya ini gitu. Ternyata untuk semester ini kesampaian enggak gitu. Kadang kan anak tuh ada yang basicnya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali gitu Pak. Itu yang kadang suka bikin bingung. Nah itu betul. Kita itu jadi guru itu bisa dibilang serba salah ya. Dalam artian ketika kita fokus ke kemampuan anak, pasti materi berdasarkan kurikulum itu akan banyak terlewati. Tapi kalau kita fokus ke materi berdasarkan kurikulum, ya itu tadi, kemampuan anak tidak sama. Makanya kita dituntut kreatif bagaimana menyelaraskan keduanya. Diramu, dibuat bahwa materi seabrek di kurikulum itu sesimpel mungkin sehingga pembelajaran di kelas tetap bisa tersampaikan, poinnya tetap tersampaikan, tapi kita juga bisa memperhatikan level kemampuan anak di kelas. Karena sebagai human, kembar sekalipun, kembar identik sekalipun, pasti tetap ada perbedaannya. Apalagi di kelas yang katakanlah 40 orang siswanya gitu. Ada 40 kepala yang berbeda yang harus kita perhatikan. Jangankan yang 40 orang ini, yang 3 orang ini aja kan kemampuan Maya levelnya di A, levelnya Ratih mungkin ada di B, levelnya Delani ada di C. Kan itu kan tidak satu level. Tapi bagaimana kita mencoba membuat satu frekuensi bahwa oh ya materinya tentang ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh Maya, Delani maupun Ratih. Walaupun saya yakin mungkin yang Maya tangkap sekian persennya, yang Delani tangkap sekian persennya, yang Ratih tangkap sekian persen, tidak sama. But it's okay. Dan tugas kita kan menyampaikan. Intinya sebagai guru ya kita deliver the message. Ketika paham atau tidak paham, ya balik lagi bahwa kita sebagai manusia punya kekurangan. Kita nggak bisa memaksakan anak ini harus paham benar gitu. Ya kemampuannya kan belum tentu. Tapi yang pastinya sebagai guru you have to pray. Prayer for them. Karena saya punya pengalaman ketika dulu ngajar, di sekolahnya anak itu bisa dibilang dalam artian quote unquote bodoh gitu. Tapi ternyata setelah lulus dia bisa lebih baik daripada teman-temannya. Itu menunjukkan bahwa kemampuan di kelas itu bukan segala-galanya dan kita sebagai guru wajib untuk support,